Guys, hello guys, nandito guys tayo sa Wallhap Tower. Tayo guys. Wallhap Tower. Meron tayo guys. Guys, diba? Tayo ng kabalaw. Tayo ng kabalaw. Yay, takbo. Ay, hamutan ko guys, Wallhap Tower pala to guys. Yeah. Takbo. Pero ko doon nakita dyan sa admin commands yan. Nahulog pa guys. Ano yan? Litera yan. Mamaya, tatapusin ko to. Yeah, mag-join ka sa amin, ha. Mamaya lang, Ano pala yun? Ha. Dali, takbo. Subukan, hindi ka mag-join. Alam ko na pala guys. Tara na, tara yan. Bye-bye, guys. Hindi pa, Let's guys. go. Bye-bye na. Bili na, bye-bye. Guys, bye-bye na, guys. Bili na, bye-bye na yan. Ito. Guys, bye-bye na, Takbo. guys. Bye-bye na, guys. Wallhap na to. Tatapusin ko to. Guys, please, guys. Bye-bye na, guys. Huwag na kayo manood dyan, guys. Huwag nyo yun, guys, panoodin, guys. Guys, huwag nyo yun, guys, panoodin. Guys, huwag nyo yung panoodin, guys, ha. Pag nyo yung pinanood, mukha kayong tai. Tai lang guys yun. Tapos mukha wala kayong otak. Walang otak. Tara, walang otak. Hindi, mayroon yung otak. Malang otak. Iyay! Ano pala yun? Ano pala yun? Kung sinang mataya, sasayo sa ototin. Yay! Magpalo ko na yan. Bye-bye, guys. Bye-bye. Putik ka. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye. Babay kang babay. Bye-bye na, guys. Bye-bye. Hindi guys. Bye-bye na, guys. Huwag kayo maniwala guys. Bye-bye, guys. Guys, huwag niyo yung panoodin, guys. Ha, guys, ha? Huwag niyo yung panoodin. Si bulok man yung video niya. Borok. Bulok yung tai na. Tae. Guys, huwag niyo ba ipanoodin, guys. Mukha siyang tai, guys. Parkour to guys. Wala pa ako natitapos. Gumang kita sa'yo. Sa'yo ito kung paano magawa na. Ano sa ano. Ito. Yan guys. Yan guys. Yan guys. Mukhang tai, mukhang tai, mukhang tai, mukhang tai. Ay. Sukar at igok. Bang! Oh, pwede na tayo dumaan. Ay, parang pwede dumaan. Kasi bukas, guys, mamimigay na kami. Oh, Baka guys, mamaya na guys kami mamimigay ng brainrot. Ng brain rot guys. Magpunta kami ng public. Hindi private. Public. Para guys. makita nyo kami. Tapos subscribe nyo din kami, ha. Oo guys. Hindi mag-subscribe mukhang O pag hindi mag-subscribe, babawiin ko yung binigay. No. Palag kayo. Ano yan? Di ba yung babawiin natin? Ano yan? Yes, of course. Doink. So guys, kung nanonood kayo kay Edo, idol ko yon. Edukado, sana po panoodin ni Edukado yung mga vlog namin. Yes, si Edo pa ba? Gusto ko Napanood si ko siya, Edukado. Edo. Napanood. Si Edo, diba guys, lahat ng admin nakakausap niya. Tsaka si Kiwi. Si Kiwi ate ko. Kiwi ate mo hambog. Joke lang guys. Ah, Idol ko yung si Kiwi. Guys, iba yung inalaro niya guys. Yung inalaro niya yung bago naming member. Muntik ka talaga mahulog. yun. Deserve that. Uy, you won. Uy, wag mo Guys, huwag niyo kami i-bash. Bash, yes, bash. Huwag niyo kami i-bash. Huwag niyo ako bash. Huwag niyo ako i-bash. Bash, bash, bash. Huwag niyo ako i-bash. Ay, mama. Ay, diyan na pala to. Uy, tika na yun, guys. Kahit one win lang tayo, guys. Hala. Ha? Ganun pala yun? Ko alam yun ah. Sukarat! Ano ba yan, guys? Malas naman. Dito ako yun, oh. Galaro. Oh, What is that game? Ang ganda nito. Naku!
naglalaro nga pala. Ay, tatalon pala yun. Ba't ganun guys? Ba't ganun? Ayoko na guys, ayoko na. Hindi ka na lang sa akin. Teka lang guys. Teka lang. Okay guys. Para muna. Ayoko